Di ay nagdaog kutsilyo na abtan ko nun is XFM Cebu. Day reports Benji Talisek. XFM Police Report. Police Report. Jaga salamat na pa nakita over again ni aga maong taong nga kinsa nagdala kini konsilyo kon abdan jay mismo sa may St. Jude sa Barangay Bulacau ni nga tog Subo hinunan nga si katwa pag Jerry Reblado ang atog pilot minihimo sa pagtawag ko kay ni aga mga talod sa Barangay Bulacau bato de responde sila ang kini mo lagi kituan nga nawag ni sa pamilya apan na matapang nagdala konsilyo maoga gidali kini nga ibawi o gining kilo ang konsilyo o karon adto kini sa agadig police station sa di wa pempi aron makuha kini didali na seran nga kini mga laki kini sa wa pa may matungura apan gito kini nga agad ni aga nawag sa pamisar maong nagkagusilyo tungod sa dagkong problema nga iya ginhambin nining mga tungura. Mo kan report ni hipos sa Dagway Sugbo kato pamil ay kamo kalimot gyapon sa pagkaplasunod sa Santon Herbal Oil maghatag kita maglabi na kanang mga panahon sa lawas Santon Herbal Oil hinimo kini sa Yas Incorporated mabalik sa mga botika sa lugar. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Benji Talisik XFM. XFM Report.